हेल्दी खाना खाइबाकू हेले टिके आमको परिश्रम करबाकू पड़िबो। आउ सेतिपाई मु आजि नहीं आसीजी दुईटा सकाळर जलखिया आउ दुईटा जाक अलगा अलगा बैटर। गोटे होची पूरा मांडिया रे आउ गोटे होची मांडिया सहित मुगर रेसिपी। चलंतु वीडियोटी स्टार्ट करिबा। भल लागिले लाइक करिवे, शेयर करिवे, चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब करबाकू जम्मारू भूलिबेनी। ठुआठू आरंभ करी वयस्क लोक माने समस्ते एई जलखियाटी को खाई परिवे, जापाई आपनकू विशेष किछि परिश्रम करबाकू पड़िबनी। चलंतु देखिबा। नमस्कार दर्शक बंधु, मो चैनल को अनेक अनेक स्वागत। प्रथमे गोटे मिक्सिंग बाउल नहीं जिबे आउ सेथिरे नेबे गोटे कप पूरा मांडिया, आधा कप बिरी डाली आउ 1/4 कप होची सागु। सागु बदल रे आपण चूड़ा मध्य नहीं पारिबे। आउ देखंतु मोर एटा पूरा छोट दाना वाला सागु जोटा कि मु ओडिसा रो ही आनथिली। आउ एइटा को ना भिजिबा पई भी बेसी परिश्रम करियो पड़ेनी, माने भिजेबा ही दरकार नहीं, सांगे सांगे हुए। मु किंतु एट ए टाइम सब मिसई देइथिली कारण मते धोइबार अछि, तो सबु को मिसई कि एमती चकटी चकटी 2 ରୁ 3 थर भले धोइ देबे। तापरे भलो पानी देकी ताकू कवर देकी रखि देबे 4 ରୁ 5 घंटा भले। बिरी आउ मांडिया आउ सागु बहुत कम टाइम लगे, जदि आप 2 घंटा भी भिजेक रखुचंदी ताहले मध्य हबो। एबे देखंतु सबु पानी पूरा सोक करि जाइछि आउ मु केते 3 घंटा भले भिजाइ थिली। तापरे एबे ताकू कोन करबा ना गोटे मिक्सी जार नै जिबा आउ सेथिरे आपनको जार हिसाब रे आपण नेकी ग्राइंड करबे। मोर एक्चुअली मीडियम साइज रो, तो सेति पई मु एट ए टाइम सबु पके देकी ग्राइंड कर देली। आउ स्टार्टिंग रु कदापि आपण पानी अधिक देबे ही नाही। देखंतु कंसिस्टेंसी एतिकी रखिबे। जदि पर आपणकर दरकार पड़ुची ताहले आपण पानी ऐड करि परिबे, किंतु स्टार्टिंग रु जमा भी पानी देबेनी। एई भलिया पूरा रहिबो गाढ़ा टाइप, जमा पानी टाइप रो रहिबोनी। देखंतु एमतिया ही कंसिस्टेंसी आपण रखिबे। मोर जेतिकी करथिली सेटा मु घर पई किछिटा इडली पई रखि देइथिली, आउ एथुरु किछिटा मु एबे अपे पई बनेबी। तो सेति पई प्रथमे गोटे बोल रे सबु को आपण ट्रांसफर कर देबे हैला। तापरे आकु ताकू कोन करिवे ना सांगे सांगे आपण हाथ रे एमती 1 ରୁ 1.5 मिनिट भले पूरा घांटीबे। देखंतु मु एथरे मेथी दाना पकेनी फर्मेंट हवा पई, खाली डायरेक्ट रखीची आउ ताकू एइठ खाली मु घांटी देइची 1 ରୁ 1.5 मिनिट भले। आउ ताकू एमती कवर दे देबे। एई प्लेट रो ना एमती जोटे होल्ट भलिया थिबो ताकू आपण बंद करिवे। आउ एबे देखंतु मोर बैटर 7 ରୁ 8 घंटा भले मु रखि देइथिली। एबे देखंतु पूरा जाली जाली हेची आउ पूरा भलसे फर्मेंट हे जाइची। देखंतु पूरा ए भले एमती हबो आपणकर। सेति पई मु स्टार्टिंग रु जमा अधिक पानी देइनी। एबे मते जेतिकी दरकार मु सेतिकी किछिटा इडली पई रखि देइथिली, माने बनै सारी थिली। आउ एतिकी टिके मु रखिची एथि पई कारण पुओ को मु टिफिन बॉक्स रे दबा पई। एइटा आपण छुआ को भी टिफिन रे देई परिबे, घरे मध्य खाई परिबे, सकाळे मध्य खाई परिबे और संध्या रे भी आपण जो स्नैक्स रे मध्य आकु भी खाई परिबे। एबे स्वाद अनुसार मु किछि लूण देइची, अल्प टिके जीरा देइची, गोटा जीरा आउ ता सहित पियाज आउ किछि कैप्सिकम आकु छोट छोट खंड करके पके देइची। आ छड़ा आपण जदि चाहेबे अदा टिके ग्रेट करके पकेई परिबे, ता नहले एतरे किछि जो भुर्सम पत्र हो किंबा धनिया पत्र हो पकेई परिबे, नहेले कंचा लंका मध्य राग पई आपण पकेई परिबे। पुओ खाइबो बोली मु सेति पई किछि पकेइनी। एबे अपे पैन नै कि सेतरे टिके तेल देई देबे। तेल टिके गरम हे आसले हेतरे टिके रासी पकेबे, तारो टेस्ट बहुत भल लागे। आउ आपण जो बैटरटा बनेइथिले ताकू एथिरे डाल देबे। ताकू कवर देकी पूरा लो फ्लेम रे रखिबे 5 ରୁ 7 मिनिट भलिया। गोटे साइड जेतले हेई जिवो ताकू सेतले आपण कवर खोलिबे, देखिबे गोटे साइड हेई जाईची, ऊपर साइडटा हेनी। ताकू आपण फोर्क रो पछ साइड रे एमती उल्टाई देबे आउ ताकू तार एपट साइडटा को मध्य माने गरम करिया पे रखिबे। एइठी मु गोटे जिंस आपन कहबी, मु जेतिकी स्टार्टिंग तेल देइची सेतिकी, आउ मु अधिक देइनी। जदि आपन चाहिबे आउ ऊपर टिके तेल देइके ताकू उल्टाइबे। तो एबे देखंतु हमर पूरा बनि जाइची। अति बेसी रे बेसी आपन को 8 मिनिट भले लागे। आउ एबे देखंतु दुई साइड पूरा भलसे हिची आउ बहुत ही सॉफ्ट, जेहेतु मांडिया पड़ीची ता सहित आउ तो किछि जिंस बही नाही। मांडिया बिरी आउ टिके सागु नेजी। तो एबे हमरो पूरा परफेक्ट हेची। आ सहित आपण को भी चटनी खाई परिबे, नडिया चटनी हो, टमाटर चटनी हो, बादाम चटनी हो, आपण जहाँ भी बनै कि खाई परिबे। जदि किछि नाही भी आपण पाखरे बनेबा पई ताले आपण टमाटर सॉस मध्य रे खाई परिबे, चिली सॉस हो किंबा टमाटर सॉस हो। मु आकु माने अलगा किछि ही आ सहित रखिनी,
ମୁଁ କେବଳ ବାଦାମ ଚଟଣି କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଟିକେ ହାଲକା ରାଗ ରାଗ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଖଟା ଖଟା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ସେମିତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଗୋଟେ ମିକ୍ସିଂ ବୋଲ୍ ନେଇଯିବା, ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ନେଇଛି ମାଣ୍ଡିଆ, ନେଇଛି ପୁରା ଗୋଟା ମାଣ୍ଡିଆ ଅଧା କପ୍, ଆଉ ସେମ୍ କପ୍ରେ ମାନେ ଅଧା କପ୍ ଗୋଟା ମୁଗ। ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ନା ଆପଣ ଭଲସେ ଟିକେ ଏମିତି ଭଲସେ ଧୋଇଦେବେ, ପୁରା ଯେତେ ମକଚି ମକଚି ଧୋଇବେ 2ରୁ 3 ଥର ଭଳିଆ, ସେତେ ଭଲ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଫର୍ମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କି ବେଶୀ ସମୟ ଭିଜେଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଇଠି ଭିଜେଇକି ରଖିଲେ ବେଶୀ ନାହିଁ, 3ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଭଳିଆ, ଆଉ ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ଆପଣ ମାନେ ପିଠା ବନେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଯାହା ଚକୁଳି ଇଡଲି କଲେ କ'ଣ ପୁଣି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା ସେଟା ଆଉ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ 24 ଘଣ୍ଟା ରଖିଦେଇଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରୁ ଗଜା ବି ବାହାରି ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ମୁଗରୁ ବାହାରିଛି ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆରୁ ବି ବାହାରିଛି। ମୋର ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର ଯଦି ଗଜା ବାହାରି ଯାଉଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ପାଇଁ ତା'ର ମାନେ ପ୍ରୋଟିନ୍, ତା'ର ଭିଟାମିନ୍ ସବୁ ଡବଲ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣ ପାରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଭିଜେଇ ଦେବେ, ତାକି ସେ ଗଜା ହେଇଯିବ। ଏବେ ମୁଁ କେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁଟା ମୋର ଛୋଟ ଜାର୍, ମସଲା ଜାର୍ ଯେଉଁ, ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆପଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବେ, ତାକି ପୁରା ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ଭଳିଆ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମୋର ଛୋଟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ 2 ଥର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। 1.5 ଇଞ୍ଚର ଗୋଟେ ଅଦା ନେଇଛି, ଯେଉଁଟା ମାନେ କାଟିକି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି, ଆଉ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଛି, କାରଣ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆମର ମାନେ ଟେଷ୍ଟରେ ପୁରା ସାଧା ଲାଗିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ହାଲକା ରାଗ ଦେବେ, ତାକି ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଲଙ୍କାଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ହେବ, ମାନେ ପ୍ରଥମେ ବିନା ପାଣିରେ ଆପଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବେ। ବିନା ପାଣିରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କଲେ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ହେବ, ତାପରେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବେ, କାରଣ ଏଇ ବ୍ୟାଟର ପାଇଁ ନା ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ପାଣିଆ ହେବନି କି ବେଶୀ ଗାଢ଼ା ହେବନି। ମାନେ ଗାଢ଼ାର ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯେତିକି, ପାଣିର ଉପର ଷ୍ଟେଜ୍ ଏତିକି ହେବ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଚକୁଳିର ଯେତିକି ଆଣଟା ତାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ହାଲକା ଗାଢ଼ା ହେବ, ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣ ରଖିବ। ତ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ପାଣି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବେ, ଜମା ଅଧିକ ଦେଇଦେବେନି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଅଦା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟା ନା ମୁଁ ଦୁଇଟା ଯାକ ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ବ୍ୟାଟର ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ପକାଇଛି। ତ ଯେହେତୁ ମୋର ଏଇଟା ଛୋଟ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ନେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଛି। ଆଉ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରର ଜାର୍ରେ ଯେତିକି ଲାଗିଛି ତାକୁ ବି ହାଲକା ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ରଖିବେ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ପାଣି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଟୋଟାଲ୍ ଏତିକି ହେଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ପିଠା ମୋର 7ଟା ପିଠା ହେଲା, ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଗୋଟେ କପ୍ରେ ଅଧା କପ୍ ମୁଗ ଆଉ ଅଧା କପ୍ ମାଣ୍ଡିଆ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଛୋଟ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ବୟସ୍କ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଗରେ ଆମର ଭିଟାମିନ୍ ଭରପୁର ଅଛି, ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆରେ ଆମର ଆଇରନ୍ ଅଛି, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅଛି, ଭିଟାମିନ୍ ସି ଅଛି, ଫାଇବର ଅଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା, ଆଉ କିଛି ଭଜା ଲଙ୍କା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ। ଯଦି ଲଙ୍କା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଗୋଟା ଜିରା ପକାଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଏମିତି ହିଁ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଆକୁ ଆପଣ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ରେ ଚାହିଁଲେ ବନେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ନେଇଛି ଲୁହା ତାୱା, ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ତେଲ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇଛି, ତା ଉପରେ ପାଣି ପକାଇକି ଟିସୁରେ ଏମିତି ପୋଛି ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପିଠାଟା ଓଲଟେଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କରୁଛି, ବ୍ୟାଟର ଏମିତି ରହିବ ଯେମିତି ଆପଣ ତାୱାରେ ପକାଇଲେ ସେଇଟା ଚାରିଆଡ଼େ ଫେଲିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଫେଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମିତିଆ ହିଁ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରଖିବେ। ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଗୋଲ କରିଦେବେ ଭଲସେ, 1-2 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଏଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ତେଲ ଅପେକ୍ଷା ଘିଅ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘିଅର ଫ୍ଲେଭର ତ ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଯେଉଁ ବି ତେଲ ଦେଇପାରିବେ, ତାକି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏବେ ତା'ର ଚାରି ସାଇଡ଼ରୁ ଟିକେ ଖଡ଼ିକାରେ ଟିକେ ଏମିତି ଓଲଟେଇ ଦେବା, ଦେଖିବେ ଆରାମସେ ଆମର ପିଠାଟା ଉଠୁଛି। ଆଉ ତାକୁ ତା'ର ଅଲଟା ସାଇଡ଼କୁ ମୁଁ ଓଲଟେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ 1ରୁ 1.5 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ତାକୁ ଆପଣ ତଳକୁ ଆଣିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଜମା ବି ତେଲ ଦେଇନି, ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଥର ମୁଁ ତେଲ ଦେଇଛି, ତାପରେ ପାଣି ଛିଟକା ଦେଇକି ମୁଁ ପିଠାଟା ବନାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ଯଦି ଆପଣ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ତ କିଛି ବି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ପକାଇବେ ତେଲ ଘିଅ ଯାହା ପକାଇବା କଥା ପକାଇବେ, ତାକୁ କାଢ଼ିବେ। ଆଉ ଏମିତି ଏଇ ପ୍ରୋସିଜିଅରରେ ଆପଣ ସବୁ ପିଠା ବନେଇବେ, ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଚକୁଳି ପିଠା ହେବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ। ତ ଯେତେ କମ୍ ଟାଇମ୍, ଆପଣ ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଟାଇମ୍ ବି ନାହିଁ, କାରଣ ରାତିରେ ଭିଜେଇ ଦେବେ, ସକାଳୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କଲେ ପିଠା ବନେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ
ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ବୁଟ ଡାଲି ଚଟନି କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ପିଆଜ ଦେଇକି ଟିକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଥିଲି ମାନେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ସାଉଥ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଥାନି ଚଟନି ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ କମ୍ବିନେସନ୍ ନହେଲେ ଆପଣ ଟମାଟୋ ଚଟନି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସଫ୍ଟ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ପତଲା ପତଲା ହେଇଛି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଆପଣ ଥରେ ନିହାତି ଭାବେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଘରେ ଖାଆନ୍ତୁ କେମିତି ହେଲା ମୋ ସହିତ କମେଣ୍ଟସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ